अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोहराब बरकत। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया। एक बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ 1959 में। अमेरिका के एक डीजे थे पीटर ट्रिप। उन्होंने ये फैसला किया कि वो 200 घंटे लाइव ट्रांसमिशंस करेंगे और 200 घंटे बगैर सोए वो डीजे के फराइज सर अंजाम देंगे, लोगों से बातें करेंगे रेडियो के प्लेटफॉर्म से। उन्होंने न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में एक शीशे का कमरा बनाया छोटा सा, और वहां पर वो चले गए और अगले 200 घंटे बगैर सोए उन्होंने लाइव ट्रांसमिशन करनी थी। उन्होंने उस दौर के, या फिर जिन्हें आप फादर ऑफ स्लीप रिसर्च कह सकते हैं, प्रोफेसर डिमेंट एक प्रोफेसर हैं स्लीप रिसर्च के ऊपर, सबसे ज़्यादा उनकी रिसर्च है, उन्हें भी अपने साथ रखा और कुछ और ब्रेन स्टडी के ऊपर लोगों को, कि वो उसे ऑब्जर्व करें कि जूं जूं उसका जागने का वक्त बढ़ता जाएगा तब तक उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, और असल में जब इंसान जागता है तो उसके साथ क्या हैपन होता है और उसके रवैये में क्या तब्दीली आती जाती है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारी वीडियो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन उसका ताल्लुक इसी रिसर्च के साथ है। और जो एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं आजकल, मैं उसके हवाले से ब्रेन रूल्स, ये जॉन मेडिना की एक किताब है, ये न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर है। एंड इस किताब में स्लीप के ऊपर, यानी सोने के ऊपर एक ऐसा आर्टिकल लिखा था जिस पर बात करना और जिसे समझना मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रात के 3 बजे मैं इस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर ये हुआ कि जनाब पीटर ट्रिप ने जब डिसाइड किया कि वो 200 घंटे की लाइव ट्रांसमिशंस न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर से करेगा, तो उसके बाद जब उसने शुरू की ट्रांसमिशंस और प्रोफेसर डिमेंट उसके साथ थे, तो उनकी रिसर्च के मुताबिक पहले 70 घंटे तक तो पीटर ट्रिप बड़े अच्छे से प्रोग्राम्स करता रहा, लाइव ट्रांसमिशन में बातें करता रहा लोगों के साथ, उसका ह्यूमर, उसकी बातें, उसकी एनर्जी, सब चीज़ें साथ थी। लेकिन 70 घंटे के बाद अचानक से वो गुस्सा होना शुरू हो गया, छोटी छोटी बात उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, उसका एक अनयूजुअल सा बिहेवियर निकल कर सामने आया और उसके एक्सप्रेशंस भी चेहरे के बिगड़ते चले गए। प्रोफेसर डिमेंट के मुताबिक 120 घंटे के बाद, यानी 120 घंटे की पीटर ट्रिप की लाइव ट्रांसमिशंस बगैर सोए के, यानी ऑलमोस्ट पता नहीं कितने दिन बन जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि उसे हेलुसिनेशन फील होना शुरू हो गई, यानी कि उसे अजीबो गरीब सी आवाज़ें महसूस होना शुरू हो गए। और वो ये शिकायत करने लगा कि ये जो साइंसदान या जो प्रोफेसर मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये सारे लोग उसके पानी में या उसकी कॉफ़ी में कोई चीज़ें मिला रहे हैं ताकि वो सो जाए, और वो अजीब व गरीब सी बातें करना शुरू हुई। जब 200 घंटे उसके पूरे हुए तो वो मुकम्मल तौर पर दिमागी लिहाज से फारग हो चुका था। वो कोई भी ऐसी मेंटल टेस्ट क्वालिफाई या पास नहीं कर सका जो 200 घंटे जागने से पहले उसने सारे पास किए थे, और 200 घंटे जागने के बाद उससे किए गए कोई भी टेस्ट पास नहीं कर सका। खैर, ये बड़ी दिलचस्प रिसर्च थी और एक बड़ा ज़बरदस्त रैकेट जो पीटर ट्रिप ने तो खैर बनाया। लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। जब आप लोग सोते हैं, जब हम लोग सोते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू दिस बुक ब्रेन रूल्स, जॉन मेडिना की किताब है, इसके मुताबिक जब आप लोग सोते हैं, जब हम लोग सारे सोते हैं, तो असल में उस दौरान होता क्या है, यानी हमारे ब्रेन, क्या हमारा ब्रेन रेस्ट कर रहा होता है, क्या हमारा दिमाग रेस्ट कर रहा होता है? असल में ऐसा नहीं है। जब हम सोते हैं या जब हम जागते हैं, या इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपके दिमाग के अंदर 2 तरह के सोल्जर्स आपस में जंग कर रहे हैं। एक टीम है जनाब न्यूरॉन्स की, हार्मोन्स की और कुछ बायोकेमिकल्स की, जिसे सीसैडियन एरोजल सिस्टम या प्रोसेस सी कहा जाता है, और दूसरी है होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव, जिसे प्रोसेस एस कहा जाता है। प्रोसेस एस की जो टीम है उसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे सेल्स, बायोकेमिकल्स और न्यूरॉन्स शामिल होते हैं, और ये दोनों टीमें हर वक्त हालत एक दूसरे के साथ बैटल ग्राउंड में होती हैं, हर वक्त लड़ रही होती हैं, यानी जब आप जाग रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं। होता ये है कि इनमें से जो प्रोसेस सी वाली टीम है, यानी सीसैडियन एरोजल सिस्टम, ये जो न्यूरॉन्स, हार्मोन्स और बायोकेमिकल्स पर मुश्तमिल है, जब ये जीत जाती है, जब ये अपने अपोनेंट्स होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव प्रोसेस एस वाली टीम, जिसमें भी बायोकेमिकल्स, हार्मोन्स और न्यूरॉन्स शामिल होते हैं, जब उन्हें शिकस्त दे देती है, तो आप जागते रहते हैं।
لیکن جب پروسیس ایس والی ٹیم یعنی ہومیوسٹیٹک سلیپ ڈرائیو یہ والی فورس دوسری والی پروسیس ایس والی ٹیم کو ہرا دیتی ہے تو آپ لوگ سو جاتے ہیں. یہ جنگ ہر وقت جاری رہتی ہے، یعنی آپ کا برین کانسٹنٹ وار میں رہتا ہے، وہ کبھی بھی ریسٹ نہیں کرتا. جب آپ جاگتے ہیں تو آپ تو فریش محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں آپ کے برین کے اندر جو نیورونز ہوتے ہیں وہ اس وقت سوتے ہوئے بھی بیٹل گراؤنڈ میں ہوتے ہیں اور جاگتے ہوئے بھی بیٹل گراؤنڈ میں ہوتے ہیں. پروسیس ایس اور پروسیس سی دو ٹیمز کے درمیان یہ تعین ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم زیادہ مضبوط ہے. اسی حساب سے پھر آپ کا سلیپنگ یا پھر اویکننگ ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے. آپ نے جاگنا ہے یا آپ نے سونا ہے، یہ اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سی فورس زیادہ مضبوط ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ناسا کی ایک ریسرچ کے مطابق جب بھی ان کا کوئی ایسٹروناٹس یا ان کی ٹیم یا ان کا کرو 26 منٹ کے دن میں نیپنگ کرتا ہے، نیپ لیتا ہے، تو ان 26 منٹ میں 26 منٹ کی نیپ کی وجہ سے اس کی جو پرفارمنس ہے 34% امپروو ہو جاتی ہے. یعنی دس شوز دا امپورٹینس آف نیپ. تو اس کے اوپر پروفیسر ڈیمنٹ نے ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے جو کہ اس کتاب میں منشن ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ سوتے ہیں تو دو طرح کی فورسز، دو طرح کی سولجرز، پروسیس سی اور پروسیس ایس، چونکہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ بیٹل گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، تو برین ریسٹ میں نہیں ہوتا. لیکن دن میں دوپہر کے بعد جب دوپہر کا کھانا کھا چکتے ہیں، یعنی 2 بجے کے بعد جب آپ کو تھوڑی تھوڑی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ وہ واحد وقت ہوتا ہے جب دونوں طرح کی آرمیز، پروسیس ایس یعنی ہومیوسٹیٹک سلیپ ڈرائیو اور پروسیس سی یعنی سیسیڈین اروزل سسٹم، یہ دونوں جو ہارمونز، بائیو کیمیکلز اور مختلف طرح کی برین سیلز پر مشتمل ہوتی ہیں، یہ دونوں فلیٹ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ دونوں ریسٹ پر چلی جاتی ہیں. اور وہ 26 منٹ کی جو نیپ ہوتی ہے اصل میں وہ اصل آپ کا ریسٹ ہوتا ہے جو برین کے لیے بھی ہوتا ہے اور جو آپ کی ناسا کے مطابق 34% آپ کی پرفارمنس کو امپروو کر دیتا ہے. سو اس چیز کو یقینی بنائیں کہ آپ دن کے وقت کھانے کے بعد نیپ ضرور لیں، جو کہ ہماری حدیث بھی ہے، جسے کلولا غالباً کہا جاتا ہے. بھارت میں یا مختلف کلچرز میں سیاستہ کے طور پر اسے اپنایا گیا ہے اور اسے فالو کیا گیا ہے. سو دس واز اے ویری گریٹ انفارمیشن اینڈ آپ کے پاس اگر وقت ہو تو لازماً اس مہینے آپ یہ کتاب برین رولز بائی جان میڈینا ضرور پڑھیں. میرے خیال میں آپ کو وہ سب چیزیں پتہ چل جائیں گی. یہ ساری برین اسٹڈی کے اوپر ہے، یہ ساری برین سیلز کے اوپر ہے، یہ ساری برین ہارمونز اور برین ریسرچ کے اوپر ہے. تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ اصل میں آپ کے دماغ کے اندر چیزیں ہوتی کیسے ہیں، اصل میں آپ کے نیورونز، آپ کے ہارمونز، آپ کے بائیو کیمیکل سیلز کام کرتے کیسے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کا بھی. گاڈ بلیس یو.